Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I will present the first theme, which is the theme of how to make good telephone calls. First of all, let me introduce myself. I am Firnanda Anastyani from the 8th grade Diploma 3 Telecommunication Engineering Study Program. How do you call someone in a good way? When calling someone, you must pay attention to good and proper calling etiquette. Don't open the person you're calling just because you forget good telephone etiquette, even if you don't mean to open your opponent. Here are the tips. Bagaimana Anda memanggil seseorang dengan cara yang baik? Nah, saat menelepon seseorang, Anda harus memperhatikan etika menelepon yang baik dan benar. Jangan sampai menyinggung orang lain yang Anda telepon hanya karena Anda lupa beretika bagaimana bertelepon yang baik. Nah, berikut langkah-langkah etika dan cara yang baik untuk menelepon seseorang. Important point of the phone. Number 1, greet the interlocutor. Number 2, say the name of the person you are calling. Number 3, speak not loud. Number 4, think about what you are going to say before calling. Number 5, don't interrupt when the other person is talking. And number 6, don't ask who is this on the telephone receiver. Number 1, greet the interlocutor. Determining the interlocutor is very important because by knowing it we can position our attitude, how to greet us, what kind of language we want to speak. Telephone etiquette is etiquette, manners, etiquette on the telephone, receiving make telephone contact, which include speaking clearly, firmly, friendly, warm and friendly. Saying hello is an obligation and ethics in initiating on conversation on the telephone. Don't break the ethics on this one. Jadi, poin yang pertama itu merupakan menyapa lawan berbicara. Nah, menentukan lawan berbicara sangat penting karena dengan mengetahuinya, kita dapat memposisikan sikap kita bagaimana untuk menyapa dan bahasa apa yang ingin kita ucapkan. Nah, etika bertelepon itu sendiri merupakan tata krama sopan santun. Tata krama dalam bertelepon yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, ramah, hangat, dan bersahabat. Dengan mengatakan halo merupakan kewajiban dan etika dalam memulai percakapan di telepon dengan baik. Number 1. Number 2. Say the name of the person you are calling. If you know the voice of the person on the phone, then you can greet him by saying his name. This makes the conversation more relaxed and less rigid. By knowing who the name you want on the phone, we can understand whether it is a boy or a girl, so we can reposition how we speak. Poin yang kedua adalah menyebutkan nama orang yang Anda panggil. Nah, jika Anda tahu suara orang di telepon, maka Anda akan menyapanya dengan menyebutkan namanya. Ini membuat percakapan lebih santai dan tidak kaku. Nah, dengan mengetahui siapa nama yang ingin Anda telepon, kita dapat memahami apakah itu laki-laki atau perempuan, sehingga kita dapat memposisikan ulang bagaimana cara kita berbicara. Number 3, speak not loud. Talking on the phone does not have to be in high-pitched, loud voice. Speak with the necessary and polite tone in intonation. This step really needs to be considered more deeply, especially if the other person on the phone is someone who is more than us, so we must speak politely. Jadi, untuk poin yang ketiga itu merupakan berbicara dengan tidak keras. Nah, berbicara di telepon itu tidak harus dengan nada tinggi dan suara keras. Berbicaralah dengan nada dan intonasi yang perlu dan sopan. Langkah ini memang perlu diperhatikan lebih dalam, apalagi jika lawan berbicara kita itu lebih tua dari kita. Jadi, kita harus berbicara lebih baik dan sopan. Number 4.
Think about what you are going to say before calling. Before calling, make sure you know what you are calling for. Do not let you still confuse what you want to the after calling. There are people who actually like to call someone without a clear purpose. Therefore, when you call someone, you must have imagined what they will say, whether it is asking for help, important information, emergency, and so on. Of course, we should have something to go before we contact him because after all we contact him by phone because we haven't had time to meet him or we have something that needs to be done. But if the goal is to pass the time and chat, anything can become a topic of conversation or chat. Jadi, untuk poin yang keempat ini memikirkan tentang apa yang akan Anda katakan sebelum menelepon lawan berbicara. Nah, sebelum menelepon, pastikan Anda tahu untuk apa Anda meneleponnya. Jangan sampai Anda masih bingung mau melakukan apa ketika sedang bertelepon. Kita harus mengatakan sesuatu sebelum kita menghubunginya karena bagaimanapun saat kita menghubunginya melalui telepon karena kita belum sempat bertemu dengan mereka, ada sesuatu yang harus segera dilakukan. Nah, jika tujuannya untuk hanya menghabiskan waktu dan mengobrol, apapun bisa dijadikan topik pembicaraan atau obrolan. Number 5. Don't interrupt when the other person is talking. While the other person is talking, listen until he is finished and don't interrupt. This is good telephone etiquette. The reason not to interrupt other people's conversation is because he will lose concentration on the conversation. If concentration is no longer focused, he must have forget what the point was being conveyed. In fact, there is important information that you should know but it was conveyed properly because you cut off the conversation. Nah, untuk poin yang kelima ini merupakan jangan menyela ketika ada orang lain yang sedang berbicara. Sementara orang lain sedang berbicara, kita harus mendengarkan mereka sampai selesai dan jangan menyela. Ini merupakan etika bertelepon yang sangat penting. Alasan tidak menyela pembicaraan orang lain karena mereka akan kehilangan konsentrasi pada pembicaraan yang akan disampaikan tersebut. Nah, jika konsentrasi tidak fokus, pasti mereka lupa apa yang ingin disampaikan. Padahal siapa yang tahu informasi itu mereka dan mereka harus menyampaikan dengan baik juga tanpa Anda memotong pembicaraan. Number 6. Don't ask, "Who is this?" on the telephone receiver. When the seller asks for someone else, ask for the name and identity of the person being sought. If the intended person is not available, then politely inform and over to the caller to leave a message. After finish the conversation with the caller, should say hello and do not put the receiver in front of the seller. Wait until the receiver is put down or the phone is hung up for 2 or 3 seconds for the seller. Poin yang ke-6 atau poin yang terakhir merupakan jangan menanyakan dengan kata siapa ini pada penerima telepon. Jika orang yang dituju tidak ada, maka dengan sopan kita menginformasikan dan menawarkan kepada penelepon untuk meninggalkan pesan saja. Nah, setelah selesai berbicara dengan penelepon, jangan lupa juga menyapa dan meletakkan telepon penerima di depan si penelepon. Tunggu sampai penerima diletakkan atau telepon ditutup. Okay, well that's my presentation on how to make a good and correct telephone call. If you want to ask and contact me via email help. So from me, I apologize if there is something wrong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.